Boss, musta na area, boss? Boss, mabangon, no? Dali, anak. Bangon, 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 bangon. Bangon, ay, dali. Tayo. Tayo, bangon. Bangon. Ah, 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 ah. Ah, galing, oo. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Sit down. Ah, bulok. Sit down, ay. Sit. Ido. Yi. Papi? Papi ako, mama. Hindi ako papi, mama. Ha? Aye. Aye, sit down. Kapuyo niya dun, maingkod sa yan. Enjoy the moment, baby. Enjoy the moment. Kapuyo niya dun, maingkod din. Sige, otong. Sige, upo na, anak, upo na. Sit down na, baby. Nabayo. Sige. Bugero, bugero. Ano mo sa daw kurik? Daw kurik lagi yun na bubay, ah. Kapoy. Sige, uli. Oh, yan. Tapos, pag matiisip, bangon na naman. Dali, bangon. Sige, tayo. Tayo. Ayaw mo? Budo, budo. Balik, balik, balik. Ito, sa ni ay, omo anak. Buongon. Huwag halin. Tayo, anak. Ala, ala, Oh, oh, ala. oh, oh. Oh, grabe, bay. Tayo, tayo, tayo. Sige, sige, sige. Ano noon? Magaling, magaling, magaling. Ha? Opo, magaling. Magaling yan. Oh, sus. Sakay si ay, amo da lang nag-is. Amo da lang 1 year da sin imama, oy. Ay, daw ko an. Tagpi. Si Saber. Do tagpe. Da. Ayaw sa hinaya sa lang.